दशकं 48 मुदा सुरौघैस्त्वमुदारसम्मदैः उदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदोदरस्वैरम् उलूखलेलगन् अदूरतो द्वौ ककुभावुदैक्षताः कुबेरसूनुर्नलकूबराभिदः परो मणिग्रीव इति प्रतां गतः महेशसेवादिगतश्रियोन्मदौ चिरं किल त्वद्विमुखावखेलतां सुरापगायां किल तौ मदोत्कटौ सुरापगायद्बहुयौवतावृतौ विवाससौ केळिपरोस नारदः भवत्पदैकप्रवणो निरैक्षत भिया प्रियालोकमुपातवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमौ भवद्भक्ति उपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवामवाप्तौ ककुभात्मतां चिरं हरिं निरीक्ष्यादपदं स्वमाप्नुतम् इतीरितौ तौ भवदीक्षणस्पृहां गतौ व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः अतन्द्रमिन्द्रध्रुयुगं तथाविधं समेयुषामन्तरगामिना त्वया तिरायितोलूकलरोधनिर्धृतौ चिराय जीर्णौ परिपातितौ तरु अभाजिशाखिद्वितीयं यदा त्वया तदैव तद्गर्भतलानिरेयुष महात्विषा यक्षयुगेण तत्क्षणात् अभाजिगोविन्द भवानपि स्तवैः इहान्यभक्तोऽपि समेष्यति क्रमाद् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादाद् भवदङ्घ्रिमागतौ गतौ व्रणानौ खलु भक्तिमुत्तमां ततस्तरुद्धारणदारुणारवप्रकम्पि सम्पादिनि गोपमण्डले विलज्जितत्वज्जननी मुखेक्षिणा विमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षदः महीरुहोर्मध्यगतो बतार्भको हरे प्रभावाद् अपरक्षितोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।